ka, ma'am, ha? Yeah. Sino next sa scene? Malito, mogadon, lean, sabay. Ma'am, dahan-dahan, ma'am, ha? Sige, ma'am. Teka, ma'am. Maang ka. Ayaw ba mag-open? Wala, kulang ata signal dito, ma'am. Okay na ba? Ma'am, baka makalimutan. 200 ba? Hindi ata umabot dito, ma'am, ah. 151 lang dito, ma'am, eh. Ikakas mo na lang ba? May piso ka, ma'am. Bigyan kita ng ano. Okay na, ma'am. Huwag na, ma'am. Okay na ito. Ma'am, nagbablog ako, ma'am, ah. Okay, thank you po, ma'am. Nanon lang natin, ma'am, kasi walang barya si ma'am.